applaudit très fort. Mungu akubariki. Najua ya kusema ke importance ya kintu ni wakati lonekijua. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes obligés en tant qu'enseignants de la parole de Dieu vous enseigner l'essence du repos de façon que il est repos. On n'a pas à kufanya tout pour que ingie ndani na maisha yako. Ce que vous devez savoir ni ya kusema ke bintu bizuri bane bikokotaka. Ushirilanda tashi kwa tamu ya kusema ke kizuri kiterikuia kio kinye. No. Bizuri ni vya kukokota kunguvu. Haleluya. Prise inakuya kwa kujiinstale njuu ya kwanza kukabula giza. No. Kukupaka entreprise ya moto. Hii moto tukunayo bari ikokota. Njopa loko nona ile mankamba yote ni moto ile ya kukokota banaileta. Franga inatoka. Bakutumika banatumika. Akiri na iko en œuvre pour que ile moto ikuyeko. C'est pour vous dire que bintu bizuri mu maisha yako kunguvu. Sema amen. Ushiwazia ya kusema ke no Mungu alisema hivi. No, Mungu alisema oui, mais inapashwa ukokote kunguvu. Même ce repos dont nous parlons, il est repos même lorsque tu es en train de travailler dans ta vie, travaille en fonction du repos. Ya kusema ke unatumika, mais un jour tu vas te reposer. Kumwanzo de nani le mardi turileta ma définition ya nani repos. Repos le tukunasema ni repos. Mais uyo ya kusema ke hii repos shitu unasema hapa aina yawe kufa. Sema amen. Ni kujireposer après avoir travaillé. C'est pourquoi nous avons donné nani Genèse chapitre 1 le verset 1 à 2 tunaonesha kusema ke Dieu lui-même ile désordre ilikuya pale haikulete repos mu esprit yake. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit de Dieu s'est mouvé. Haina kusema nani verbe se mouvoir, c'est comme si pourquoi non bintu abikukue bien, esprit de Dieu ilikuwa agité. Amen. Il fallait que les choses birudie bikue en ordre. C'est pourquoi la Bible dit le premier jour, selon nani document sacerdotal, le premier jour, Mungu anaumba hivi. Le deuxième jour, jusqu'au le sixième jour et le septième jour, Bible nasema que Dieu a sanctifié ce jour. Ile shiku anaisanctifié, ni shiku il anapasha kujireposer. Après avoir fait un grand travail, na ye mwenyewe anayadmire nani ile travail. Alléluia. Alors, leo ni troisième jour, on a déjà beaucoup parlé. C'est un peu difficile ya kwanza kurudira mubintu bimoa. Kuku parole ya mzuri ile ikune tu garantir ni ile Mungu arambia Moïse. L'Éternel répondit, il dit, je suis avec toi et je te donnerai du repos. Bien-aimé, lorsque Dieu décrète quelque chose, anasema ke inapasha mupumziki. Wakati le Mungu anasema vile, ce que vous devez savoir ni ya kusema ke shetani na ye, son travail ni ya kufanya ke we na we au se reposer. Puisque le diable sait faire le contraire de ce que Dieu veut. Amen. Est-ce que tu n'as pas tana pa ile fâche? Mais mui mwaka Mungu akwe pamoja na wewe. Mungu atembe pamoja na wewe. Mungu akuwezeshe. J'ai parlé avec un combattant de culte matinal ce matin. En ce sens que papa ma semaine ingine ile on priait inapasha nani adua kwa kwe mjima aone vile nani utabarikiwa. Na sasa me kuku bintu bingine aipashe tu adua kuyeku. Pourquoi nasema vile? Puisque mukaji yabo kurukuya chef yabo moa alikuwa ni mwiba.
alikuwa ni mwiba. Bote bintu abiendeke njuu yake emo. Mais anapata mission, anaenda kushini, kule kushini anaenda kule kani bintu kani vinamkomplike, anarudia kukishasa, anakufa. Depuis alikufa bantu bote banakuwa bien. Na wewe kuku badui bengine banapasha kufa. Puisque on a kuku bengine abakie mujima ta changer ma stratégie. Pale we unayua shie bali hatuna na ma problème. On ne réfléchit pas trop sur les autres. Mais où le qu'on a un problème, yé quand Jacques qu'on a réfléchir toujours comment ta changer ma stratégie, njua kuku déstabiliser. Wala kuku pale kunatumika mais wakukuwazia bibaye ko paka na kuwazi. Bengine bakufe hii mwaka hii. Shini mwaka ya conquête, ambio le mpemena sasa ni mwaka ya conquête. Kuku bengine mu conquête shi muku maepe, muku kukuana, muku bengine banguke. Sema amen. Na wewe upumuzike mukazi yako, ile fasha kwa kazi, na wewe upumuzike ujepanuir. Hapana bantu basha kukubana depuis bari kubanaka tu pale. Non, inapasha hii mwaka hii bengine baache espace. Sema amen. Alors c'est pourquoi Mungu anasema que moi-même je marcherai avec toi. Janelle, nous avons parlé sur beaucoup de choses. Ya kusema que même ta vie à toi, wakati loko ne mene, uyo ya kusema que il y a des choses que tu dois connaître ou y mettre en pratique na repos iko effectif ndana maisha yako. C'est amen. Puisque même la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Mais kama sisi sema ke unajua uyue ke na maisha yako itachana na ule ashijue. Sema amen. Surtout ça moi ba combattant du culte matinal. Maisha chana. Na bantu ba mingi sana. Kinini kila tukufundisha? Tunakufundisha biote. Alléluia. De façon que maisha yako ikuwe ya mzuri. Amen, amen. Nous avons donné les exemples même sur la vie de la femme. Pour y démontrer, ya kusema ke maisha yote pour que muntu akwe na maisha moya mzuri. Amen, amen. Et ce que moi je peux vous recommander, c'est de mettre ça en pratique tout simplement. Aujourd'hui, nous allons ajouter le passage de Lévitique, chapitre 25, le verset 4. Si on peut... Lévitique 25, le verset 4. Ou soit tu commences au verset 3, 4, même jusqu'à 6. Hein? Jusqu'à 6, oui. Lévitique 25, à partir du 3e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je lis ici. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Miaka 6. 6 ni nini Mswahili? Sita. Miaka 6 utaotesha. Utaotesha mumashamba yako. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, c'est-à-dire unatengenesha shamba yako ya mvinyo, unaitengenesha pale michi ya kukauka unatosha paka vile pendant 6 années. Et tu en produis. Pendant 6 années, unatumika, unotesha, unarécolté. Amen, amen. Mais la 7e année sera un sabbat. C'est ma 7e année. Hein? 7e année. Ce n'est pas ça. 7e année. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais la 7e année. Un temps de repos pour la terre. Est-ce que vous comprenez là-bas? Un temps de repos pour ambielo upemena kusana Mungu mukichwa yake na bulongo bunapasha pomujika. Alléluia. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel.
tu n'ensemenceras ton champ, Aousotesha, mon 7e année, et tu n'en recueilleras point ta vigne, ou ta chapaka ville, 7e année. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson. Kukupaka bile bina ma semence inangukaka kisha naanza kota, anasema ata bile ushitoshe. Et tu ne vendras les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture. À toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. Au 8e verset, tu compteras 7 sabbats d'année. 7 sabbats, 7 fois 7. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Et le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. La liberté dans le pays pour tous les habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car vous les regarderez comme une chose sainte. Alléluia. Vous allez lire tous ces passages ici. Vous allez comprendre que wakati le Mungu anasema ça c'est le repos pour la terre. Bulongo kama unebutumikisha sana, bunaishaka mboleo. Alléluia. Bunaishaka nguvu. C'est pourquoi ukunaona kuku leo ma semence manini ma engrais. Kama unaona mpandaji anaanza kupanda anaweka na engrais chimique pale, mwinji naota bien, wewe unafurahi na mwinji. Pourquoi? Parce que naota bien, mais uyo ya kusema que vous êtes en train de détruire la terre. Alléluia. Mais kuku engrais naturel bile biku nanguka binaoza bio binyewe, munaacha bulongo pendant un temps et après bulongo tena bunapata tena nguvu ya kuproduire bintu bizuri. Sema amen. Bien aimé. Kama Mungu eko nawaza njuu ya bulongo, puisque Mungu, mu passage ingine Mungu anasema que la terre, les terres sont à moi et vous êtes mes locataires. Kama mufate bile niku nemiambia temifukusha, puisque bulongo ni bwangu mi. Moi je peux dire que Mungu ni l'état wa kwanza. Moi je peux dire que Mungu ni scientifique wa kwanza. Tout ce que nous étudions, Mungu anebijua. Alléluia. Regardez même aujourd'hui la technologie, l'avancée de la technologie. Avancée de la technologie, fubupeshi. Sema amen. Mina sema avancée de la technologie inaleta lufu bupeshi. Sema amen ya nguvu nikwambie. Puisque biakuria hivi tuku na kuria, uyo ya kusema ke biakuria bile bitaweza kuleta longevité na bio bile biakuria binapasha kwa na bio na longevité ndani yabio. Est-ce que tunapatana? Mimi nasema chakula ile itaweza kuleta maisha ya mulefu. Ni paka ile na yo inye mulefu ndani yayo.
Mais kama huku unakuria kuku, kama sisema ke baki weke mayai, eko na durée naturelle yake. Ile mayai inapasha kukomea na kuku anapasha kufanya nini? Kutotoka na kukomea. Alléluia. Mais kama sema bana ile machine ina écourté durée normale ya évolution ya ule nkuku ya ule nyama. Banafanya pourquoi? Puisque bale ba capitaux abangarie état de santé yenu, abangarie kile mo mutakuya, mais bon macho yabo ikunangaria sur l'argent. Sema amen. Konangaria ni ma revenu le bao batapata. Abangarie les conséquences ya bile ile chakula tafanya. C'est pourquoi vous allez voir, comme ici chez nous, tukuna biakura bia mingi sana naturel, mais shibenya tubikurie. La plupart beko ne bibeba bazungu jobe ne bikuria, mais biabo bia bongo jobe le bene tutumia shi. C'est amen. Est-ce que ni kuna kuambia kwa quelque chose? Je réitère encore, mina sema longévité iku ni muchakula. Avancée ya technologie iku ne courte longévité ya muntu. Puisque maungu yako vile iko pale, iku na capacité ya kuishi pendant 1000 ans. Presque 1000 ans. Puisque tu ne peux pas me dire ya kusema que Adam et moi qui suis ici, nous sommes différents. Nous ne sommes pas différents. Puisque la nature que j'ai, c'est la nature, c'est la nature adamique. Mais Adam, il est allé jusqu'à 900 et quelques kurumbakira poussière. Ya ekonesha 1000 ans. Parce que chakula il ranza kuria ile période. Environnement il aranza kuikala ile période. Mai il aranza kunwa ile période. Aina hii mai tukunayo hapa. Sema amen. Ye wake nyama ula taua ni nyama wa byakweri. Biama ya byakweri. Sema amen. Jila takunwa ni ya byakweri. Mewe yako ile ji huku na kunu. Ni ji basha kweka popome pale pa nani pa nchupa pale. Me uyo ya kusema ke ni mapudre beko na banachanga, banakuwekea unafanya nini? Unakunu. C'est pourquoi kunaona kama sasa make beko naweka kuku anakura byakuria binamunenepesha. Chankuku. Na ule na yeko na kuria na ye kuku possibilité ifanye nini? Imuvimbishe. Alors, c'est pour te dire que ne faut pas confondre les choses spirituelles et les choses naturelles. C'est amen. Parfois, bilo kunaita sema ke oh papa, i malari, mino nasema ni ya mampepo, aina ya mampepo. Puisque mwangaria ta zamani, avant que ibi bya kutoka mingi. Alléluia. Ata matifoidi. Zamani turaanza kunawa munsani. Moya na mai inageuka. Parfois kuna nawa unafanya na hivi kukaputula, me ile kaputula kama unaangalia mala mo naangukia mubukari, unaanza kufanya nini? Unaanza kura metifoida ikuku yake. Me leo hii na dawa bana kutwanga changement inako. Bana kutunza croix ishe. No, haina kusema ke ni shetani, hana mambo ya shetani. Uyo ya kusema ke nous sommes exposés au danger par les capitaux, par les gens qui aiment l'argent. Bujima bwenu abu mwangarie ye. Uyo ya kusema ke
les riches abachumake kumichi ya barishi. Les riches banachumaka kumichi ya bapauvre. Sois riche. Sema pale huko samina katala kwa pauvre. Pauvre ni ule benonea. Pauvre ni ule benacheze. Pauvre ni ule, imagine hata ma telefone, hata biote bile bene tutumi omu. Ni bintu bile biku na madire mwa éphémère. Na ovyo ya 2 jours una dépenser makuta yako $50 unauza telefone. Leo na kesho telefone inafanya nini? Inakufa. Kama inakufa, tu es obligé ya kufanya nini? Ya kwenda tena kuuza ingine nani telefone. Muina ne unapotesha hata 3 telefone, mais ile makuta unapotesha uyo ya kusema ke kama uruza kintu kiku original, utezi unafanya naki hata 5 ans, hata 10 ans. Sema amen. Ni mu ma pays pauvre, pourquoi? Parce que mu ile fashi kama unaangalia hata structure ya muchi. Haleluya. Muchi iko pale, marasini ya muchi iko wapi? Iko ni mubulongo. Muchi, tronc, kisha na mayani kule yulu. Haleluya. Utona ile parti ya mayani njoo iko ya yulu. Kule kunotaka nani mafrui ni wapi? Ni kurasini. Ni wapi? Ni yulu. Ile yulu ile mafrui iku natoka mayani kuna meremeta iku ya ile kumeremeta inatoka wapi? Chini. Alléluia. Amen. Ni pauvre njo leko nafanya ma dépense moi énorme. Puisque je valeur. Mais un riche anayua valeur en franc. Kama unayua bile bintu, ujue ya kusema ke utakatala pauvreté maisha yako na ya batoto yako, au stapendaka hata mtoto yako afanye miza. Kama huku sérieux, uyo ya kusema ke na batoto yako na bo batakuwa nini? Batakuwa sérieux mu bile beko nafanya. Alléluia. Dieu dit que bulongo la terre m'appartient. Munatumikisha muyo ya kusema ke ile kujireposer. Kama inajireposer, itapata tena nguvu ya kuproduire. Kama inapata tena nguvu ya kuproduire, c'est toujours pour votre avantage. Sema amen. Kama unatumika sana, usiwaze ya kusema ke nguvu iko naongezeka. Nono, nguvu iko nashuka. Kama unatumika sana, usiwaze ya kusema ke akili inaongezeka. Nono, akili inafanya nini? Inashuka. C'est pourquoi Mungu ye mwenye alifanya ke pendant la journée unatoka, unapanda, unashuka, unaenda huku magharibi tanda fanya nini? Lala. Kama unalala, bukikachike cerveau na yo inalalaka, inapata tena nguvu, na kachika unapata tena akili ya kufanya nini? Ya kuwaza. Kyote kile utafanya mu maisha yako kama unekiwaza mkichwa, kuku 1000 possibilités ya wewe kukiweza. Sema amen. Sema amen. Mimi nasema kyote utafanya mu maisha yako kama ukirefleshir avant kushindwa, échec inakalaka na pourcentage mwa kidogo sana. Uliza mbele mama ule kwa pembeni yako. Sasa avant jana avant ya kuingia mumpishi, uruwaza bila utafanya mumpishi. Anajibu nini? Anajibu nini? Ariwaza. Ula ariwaza wake kilole yule. Ushweke tu njoo kuweka. Semeambia sasa après kilti mubakie, nimepose ma question. Utashindwa kujibu.
Est-ce que ile goût biakura iritosha? Ulikuwa ile goût ulikuwa nayo mkichwa? Ha? Ilikuwa mkichwa? Ha? Kama uriwaza utaikutanisha ile goût. Na wakati ile unabeba ile biakura unaekea papa, unasema bon appétit. Ana sisema ke bona bela kurie. Après, shimama tu paka pale. Kisha njoo uulize bon appétit kama anapata appétit ku ile repas ile. Puisque on kumwimposer ça bon appétit, aseme merci je. Il faut ile biakuria bileta appétit. Ana yenjo analeta appétit kule. Job inapasha kuleta appétit. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous faites avant de faire, si vous réfléchissez ça, uyo ya kusema ke na pourcentage très élevé ya okuweza. Hata hii mwaka entreprise yako ile utafanya, hapana kuingia tunjwa kuingia, mais réfléchis avant. C'est pourquoi vous allez voir même les grands nani bazungu hotezi, unaona kutosha mfranga yake akupatie, inapaswa mupresenter projet ku bien élaboré. Inapaswa uyue vile utatumika, utapata je, mariske, maibi, unapaswa bijua. Hapana kusema Mungu anajua, hapana wewe unajua. Unapaswa kujua. Sema amen. Revenons. Mimi nakwambia ya kusema ke Mungu anasema bulongo bwangu. Sema amen. Kama sema bulongo bunapaswa direposer, que dire de toi? Huku mtoto yake ula rikumba asonimaji atakuacha wanze kuteswa maisha yako yote mujima, hasta kupachaka ko repo njuu ya nini? Unapaswa pata reponi katika jina la Yesu. Sema amen. Maisha yako inapasha kuwa maisha ile iko naenda na kupanda. Kama unatumika ukipata mfranga iko hata mkomba, kama sisema ke unakombana hivi na hivi, kumwisho kama unawina ile ceinture ile itakupacha repos mon esprit. Pourquoi? Parce que ile furaha kunayo itakusabusha makofi yote loripata, na wewe kuweza mu maisha yako kutakusabusha mateso yote lorifanya nini ulipata mwile kazi. Sema amen. C'est pourquoi uyo ya kusema ke au-delà ya hii enseignement ote maisha yako hii mwaka, uyo ya kusema ke tusho sema ke astaona shinjo vile me atafanya nini ba hii mwaka kajabu. Mimi nasema ba hii mwaka kajabu. Alléluia. Ote ula tatrouble maisha yako, ote ula maisha yako akutane na Mungu yemwani katika jina la Yesu. Puisque uyo ya kusema ke repos ni quelque chose ile kwa ancré mkichwa Mungu, ile la plupart même des chrétiens bajue. Mu Deutéronome chapitre 5 le verset 15 inasema hivi: tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte. Mungu alibutosha Israel kunguvu wendo kapumujiki. Farao anakuteswa sana. Toka Farao mikono anavunja pour que Israel atoke. Na weye pouvoir yote inapasha Mungu anapasha kuivunja, na wewe unapasha kutumika mu situation moya mzuri. Amen yako inyancourager. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi ton Dieu t'a ordonné d'observer les jours du repos. Alléluia. Au chapitre 25, le verset 19, lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis
qui t'entourent t'accordera du repos. Je reprends. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, bote baadui basha kukuanture, inapasha Mungu afanye nini? Ebatoshe. Awene kunyambia sasa makia utapata repo kama bale bakukufuatafuata beko paka pale. Nono, mukazi yako banapasha kupotea ni katika jina la Yesu. Sema amen. Le combattant ule turanzo sumrana busubu, mimi namwambia sasa asante, vraiment inakuwa mzuri sana sasa papa, ule mtu anafanya nini? Muile kazi yake na mapoison bari mwampoisonner. Mashikukue ashikukufu. Haleluya. Bale bote bena kuwazia bibaya. Bale bote beko na kuwazia kukwekea mapoison. Bale bote bena kukombanisha tout sevi na bishi Mungu eba tosheko. Ba romu baya eba tosheko. Mukongo bintu abiendeke njua romu baya. Sema amen. Alléluia. L'Éternel t'accordera du repos dans les pays. Il t'accordera du repos dans. Je reprends la lecture. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Na kwa kintu kyako we. Alors Dieu te dit, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. N'oublie point. Hapana kusabu kile kintu. Alléluia. Mungu akutoshe badui. Hata hii Kongo yetu hii, bantu baromu baya, hata kutumikisha hii mugini yetu, huku unaona beko na exploite bulongo banabeba nako byote ni bulongo tu binenda. Bale bantu bale Mungu eba fukusheko. Au sema amen à bien. Il y a un politicien qui m'a dit, notre professeur nous disait que le pouvoir est circulant. Asema kama uyekala pale utakuwa na ile position, kama ukikale pale na utaanza kuiba saa bengine. Non. Alléluia. Hata mugini yetu hii inabakia manjimu tusebe. Wao na sasa make tubashinwa tule tunakuwa tuko na shikiria buluma hii bulongo yetu hii. Sasa kama boba ba étranger ba ishikire buluma na shibenya tu ishikire buluma. Waona sasa make hii bulongo buku na ria. Haona sasa hii bulongo ina ria. Iko na ria. Il faut tuipangushe machozi. Il faut tubebe responsabilité yetu tuiprotéger hii bulongo hii. Najua ya kusema ke Mungu atakubariki. Najua ya kusema ke Mungu atakueleve. Najua ya kusema ke Mungu atakupatia. Mais il faut que protéger puisque c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Hakuna fwa shingine ule otezi unapumujika mzuri sawa mu Kongo. Ambie loko pembeni yako. Auyaka tana importance ya passeport vile uko pale. Auyaka tana importance ya mikanda vile uko pale. Mais wende fwa shingine. Utayua. Sasa fwa shile uko bien. Unayua njua nini? Unayalabisha njua nini? Tupende bulongo wetu. Shimamia yulu. Mwambilo upemena sasa tupende bulongo. Shemama yulu mwambie ule upemena sasa tupende. Chofea muntu mwao mwambia sasa tapalo natokaka na mufuku ya nani ya buchafu huku nenda bushiku. Unatupa. Weka silencieux. Palo kunatupa uanze kusema we mwenye muroya kwa sababu mishi pendake hiki kimugini hiki. Tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire. C'est amen. Unakunwa mai, unatosha nani ile chupa unatupa. Uyo ya kusema ke ile chupa ile itezi nafanya hata 100 ans ayo zake. Pourquoi mama ya ingie tena mubulongo? C'est puisque bia ku faire pénétrer bulongo nani manchupa inafanya nini? Inajibiria. Kama inajibiria fanya inondation inakupomonea nyumba, unaanza kusema oh gouvernement ituangariri. Itakuangaria nini? Ula ranza kutupa manchupa ni nani? Ni wewe. Tupende mugini yetu hii.
Sema amen. Kama unaipenda hii bulongo itakupatia bizuri. Mimi nasema kama unaipenda hii bulongo itabariki ba Congolais. Pourquoi il y a bariki ba Congolais? Puisque ba Congolais abaya ipenda hii bulongo hii. Mais shiku ile batependa hii bulongo make shibote hakuna ula tateswa hapa chini ya dunia hapa mupei yetu. Mungu anze kukubarika partir yako we. Mungu akupatie repo mukazi yako. Ba enemy bote bale beko na kwanture asubuhi ya leo Mungu anze kwenda na kubatosha ni katika jina la Yesu. Ote ula riteswa maisha yako, ote ula tourmenter esprit yako. Mimi nakwambia ya kusema ke achane na maisha yako ni katika jina la Yesu. Tu dois être béni dans ton travail. Reponi ula naendeleaka. Sema amen. Hii mwaka unapasha kuendelea. Alors c'est pourquoi tu vas prier. Ote ule na tourmenter esprit yako, mukazi yako, surtout kazi. Mungu aishane naye. Utapika mikono utaomba ni katika jina la Yesu.